पाकिस्तान में भारत की पोजीशन आपने देखा होगा, बार बार वो कहते हैं कि अगर आप कश्मीर की बात करें तो इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी इस ज़िम्रे में आपके लिए खुल जाता है एज एन इशू कि ये आपका इलाका नहीं है। पाक मीडिया भारत से इतनी डरी हुई है कि उसे गिलगिस्तान बल्तिस्तान में इंडिया के कार्रवाई का डर सता रहा है। पाक एंकर का कहना है कि हिंदुस्तान की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएंगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कॉलम निगार हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम। जाहिद साहब, जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में एक अलहदगी पसंद की तहरीक जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है और इंसर्जेंसी भी शुरू करवाई जा सकती है, जबकि बलूचिस्तान के बारे में तो पहले ही भारत के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप जनरल साहब से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, एक तरफ तो ये सही है ये बात कि जो है वो कि जो है इस वक्त हिंदुस्तान की जो कोवर्ट ऑपरेशन है पाकिस्तान में वो तो बढ़ती जा रही है, और ये जो वहाँ के डिवॉल की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने खुद जो उनका कहना है कि वो जिसको कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, उसके तहत जो है एक बात साफ है कि हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ जो है पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ही ऐसी सूरत हाल बन के आ गई है जिसमें हिंदुस्तान जो चाहे और जिस किस्म की जो है उनकी प्लानिंग है वो कामयाबी हो सकती हो। मेरे ख्याल थोड़ा सा हमें जो एक सीड मेंटालिटी है उससे बाहर आना चाहिए। ठीक, हिंदुस्तान की अपनी कोशिशें जरूर रहेंगी, हमें तैयार जरूर रहना चाहिए, हमें इस बात का इदराक जरूर रखना चाहिए कि जो है दुश्मन हमारे लिए क्या करना चाह रहा है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम होता है, मुल्क के अंदर जो है निज़ाम ठीक ठाक होता है, तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ इतनी आसान नहीं होती हैं। तो आप जो मैं जरा यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ ताकि ये कर सकें। देखिए, मैंने तो यही कहा है कि ये उनकी सोच हो सकती है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसके सपोर्ट में मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ। आज ये सीपैक को ख़त्म करने का सब्जेक्ट ना सिर्फ इसके लिए पैसा रॉ के लिए मुख्तस किया उन्होंने, बल्कि उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज में मिलिट्री को ये पढ़ाया जा रहा है, इस पर एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसको एक रियल थ्रेट समझना चाहिए। बाकी तो वो ठीक है कि आप अगर मजबूत हैं और आप तैयार हैं तो आप नहीं होने देंगे, लेकिन दुश्मन के अज़ाइम समझना बहुत जरूरी है। जी जाहिद हुसैन साहब, जो हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो यकीनी तौर पे खतरनाक सूरत हाल है, और ये अभी से नहीं है, काफी अरसे से इनके दरमियान कोऑपरेशन जारी है। एक तकरीबन 1 बिलियन की जो है इनको जो ट्रेड है इसकी जो डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ जो वेपन जो खरीद रहे हैं तकरीबन उसकी कीमत बन के आती है $1 बिलियन। उसके साथ साथ इजराइल और उनके दरमियान जो है बहुत पहले से इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी जो है एक कोऑपरेशन जारी थी। और उसके साथ साथ एक और बात भी है कि कश्मीर में जो जिस तरह से जो हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ जारी हैं उसमें एक हद तक उन्होंने इजराइल की भी मदद ली है, टेक्निकल मदद, नॉट एक्चुअली कि उनके वहाँ लोग मौजूद हैं, लेकिन जो है जो उनकी एक्सपर्टीज है उसकी यकीनी तौर पर मदद दी है। तो ये सारी चीजें होती रही हैं, काफी अरसे से चीजें जारी। अब ऐसा लगता है कि मोदी के गवर्नमेंट के आने के बाद जो है ये इत्तेहाद जो है ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इत्तेहाद की मुख्तलिफ, जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका के या इजराइल और हिंदुस्तान के, तो इसमें भी एक और चीज भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि जहाँ पे इनके जो है मफादात एक होते हैं वहाँ मिलते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज पे वो यकसा सोच रखते हो। जैसे मिसाल हिंदुस्तान की और अमेरिका के इत्तेहाद के बारे में, यकीनी तौर पे अमेरिका का पूरा एक मकसद जो है ये है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान को जो है वो चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जाए, और दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि उनका अपना बिजनेस और ट्रेड जो है इंटरेस्ट भी है वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी आती है कि हिंदुस्तान अपनी जो है चाइना के साथ जो ट्रेड है वो उसकी बढ़ती जा रही है, तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर है। तो हिंदुस्तान को ये भी अपने मफादात को सामने रखना पड़ता है। तो ठीक है, जहाँ पे इनकी एक जहाँ से कन्वर्जेंस है इंटरेस्ट में, वो साथ रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज पे लोग ये इकट्ठा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहीर रहमान साहबा, ये जो शुएब साहब बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में अलहदगी की तहरीक को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो एलिस वेल साहबा हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद में ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी अलहदगी की तहरीक की हमायत नहीं करेगा, बशमूल बलूचिस्तान में जो अलहदगी की तहरीक है उसकी भी उन्होंने मजम्मत की है। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में आपको ख़तरा नज़र आता है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई अलहदगी की तहरीक जो है उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है? देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त एक नए दौर में चला गया है। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा हामिद साहब, कि वो
جو ان کے پہلے پاکستان کے ساتھ رویہ تھا وہ ایک سٹیٹڈ رویہ، یعنی جو سفارتکاری ان کی ہوتی ہے وہ بھی جارحانہ ہو گئی اور ہر سطح پہ ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ایلس ویلز بذات خود ایک بہت ریزنیبل سی خاتون ہیں، اور ان کے جتنے بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں ان میں یہ سب کو باور کرتی ہیں کہ ابھی ہماری مسقط میں بھی 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، 1 مہینہ پہلے کانفرنس میں، تو وہاں بھی یہ بات، اور جب میں ایمبیسڈر بھی تھی تب بھی ان کے اکراس ایڈمنسٹریشنز ان کی پوزیشن یہ تھی، سٹیٹڈ پوزیشن تو یہ ایک ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان میں بالکل نہیں سمجھتے موضوع ہے کہ کوئی بھی انٹرفیئر کرے، کیونکہ آبویسلی سوورن کنٹری ہے وغیرہ. لیکن آپ کو خود اپنی پالیسی سوچنی چاہیے کہ جب کوورٹ آپریشنز یا جاسوسی کے حوالے سے ایکشن ہوتا ہے تو یہ تو 200 صدی سے یہ پورا خطہ، افغانستان، ایران، پاکستان کے کچھ حصے، جب یہ گریٹ گیم جو لفظ استعمال کیا گیا برطانوی دہائیوں میں، تب سے یہ کوورٹ آپریشنز یہاں ہمیشہ ایک امپیریل پاورز کرتے رہے ہیں، اور بین الاقوامی قوتیں ایک سٹیٹڈ پالیسی رکھتی ہیں اور ایک کوورٹ پالیسی رکھتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ پوری کتابوں پہ کتابیں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اب جو ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، بھارت کی پوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا، بار بار وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو اس میں گلگت بلتستان بھی اس زمرے میں آپ کے لیے کھل جاتا ہے ایز این ایشو، کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے. اور جب ایک متنازع آپ علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی کھل جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے بڑھتے ہوئے جارحانہ سفارتی اور سیاسی عزائم جو ہیں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، تو نیچے سطح پہ تہ در تہ کیا ہوگا، کیا ان کی کارروائی ہے. اور اس پر میں سمجھتی ہوں پاکستان حکومت کو تھوڑا سا بجائے اس کے کہ ہم مستقل ان کو اکیوز کریں یا ڈیفینسو جائیں، ہمیں ایک بہت سٹرونگ سٹیٹڈ پالیسی رکھنی چاہیے جس میں ہمیں سوال پوچھنے چاہیے. اور ہم بہت بڑے بڑے مواقع کھو دیتے ہیں، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز، یہ پرانی بات ہے لیکن یونائٹڈ نیشنز پر جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ تو آپ نے خود دیکھی، اس پہ کیا کیا مواقع کھوئے آپ نے، لیکن وہ اب بھی تو نواز جانتے ہیں، شریف میں وزیر ریپیٹ اعظم نہیں نہیں کروں گی. ہے، ان کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب بھی جنرل اسمبلی کو خطاب کر رہے ہیں. بالکل بہتری آئی ہے، لیکن آج جو بات ہو رہی ہے، آپ نے ذرا سا میں ڈائگریس کروں گی کیونکہ آپ نے دونوں نے ڈی ایس این جی والوں کو باہر رکھا ہے، تو اس میں آج جو ایوان میں بات ہوئی ہے حامد صاحب، دیکھیے یہ فتوے دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک آلریڈی ملک میں ماحول دیکھا ہے جو اس وقت جو ایک ریلیجس لابی کو بہت اور امپورٹنس بھی دینی چاہیے ضرور، تو فتویٰ بہت اہم ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو کہا کہ ہم ایک قومی بیانیہ تیار کر رہے ہیں، تو آپ کا قومی بیانیہ میں کس پارلیمان سے آپ نے رجوع کیا، کس اپوزیشن کی پارٹی سے آپ نے پوچھا قومی بیانیہ کیا ہونا چاہیے، کس کو آن بورڈ لیا، اور کیا آپ کی پیش رفت رہی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ملک میں ایک جامع قسم کی نیشنل سیکیورٹی پہ یک زبانی نہیں ہے. معاف کیجئے گا، ویسے پاکستان کے بالا تر مفاد میں ہم یک زبانی رکھتے ہیں، لیکن حکومت کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتی ہے جس سے اپوزیشن کو دور کیا جائے ان بہت ہی اہم سیاسی اور